Mayong buntag sa tanan, ako dahil si Yael Camarillo, usa sa mga primary leaders ni Pastor Arnel Camarillo. And karon na-assign ko sa mag-share no sa tithes and offering. So, unsa man ning tithes and offering, no? Ang tithes and offering muni siya ang 10% nga gikan sa Ginoo. No, kaning tithes muni 10% nga para sa Ginoo. No, kung maghatag kag tithes, no, muna siya ang atong pagpasalamat gikan sa Ginoo. And ang offering, muna siya ang voluntary nga paghatag. So, nganong importante man ang paghatag? No? Kung maghatag di ta maigsuon, nagpakita din na kita, nagpasalamat ta sa Ginoo. No? Gikan sa atong sweldo, no? Sa atong income na sa pagtrabaho, sa atong allowance, ug tanan pa sa mga matang sa salapi. No? Once nga kita maghatag ta, nagid ra paminti ang panalangin. Dili kita mahutdan nagpanalangin kay ako may igsuon may testimony ko sa paghatag nako no sukad nga naghatag ko no ang kinabuhi wala ko naglisod financially no bisan kisyante ko sa una nakoy balong ginakwaan ginako nakita ginako nga nagid siya resulta gyud ang pag-tithes and offering nagid siya resulta gyud makita bitaw nimo kung tinuod gyud ang imong paghatag no so mag-share ko sa word ni God diri sa 2 Corinthians 9 verse 6 no ana siya diri nga timan-i nga ang nagpugas og gyutay mag-ani gyutay apan ang nagpugas og daghan mag-ani daghan kani di ay atong pag-tithes and offering mura din siya og pagtanom bitaw sa uma bitaw no makita nimo kung magtanom ka sa uma mag-expect gid ka na ani makita na siya kung mag-tithes and offering ka kung mag-tithes and offering ka kung tinud-on gid mo pag-tithes and offering makita gini mo makita bitaw nimong resulta bitaw nagikay-anihon ba kung faithful lang gid ka mag-tithes and offering kay kung di mo ka faithful maghatag good kung maghatag ka og tithes and offering tungod kay naganahan lang ka no na karon na ana siguro kay dako imong kwarta na nadawat naghatag na kag tithes and offering pero ang tithes and offering nagbase po na siya sa imong kinasing-kasing nga paghatag kay kung maghatag mo og tithes and offering good nga maghatag lang ka tungod kay napugos siguro ka no ang Ginoo wala useless kay siya para sa Ginoo wala na siya bili pero kung maghatag bitaw gid ka na with all your heart bitaw ma-appreciate bitaw sa Ginoo so importante gid nga kung maghatag ka with all your heart gid wala gid ka nang nagpugos lang ka tungod kay ka na kwarta nagdawat kun dili with all your heart gid niya ang pag tithes and offering dili po siya nagbase sa kadako sa imong kwarta o gagamay kay ang Ginoo wala nagbase sa kwarta ug dako imong kwarta gamay ba imong kwarta 10 ra ba imong kwarta 5 ra ba na bisan piso ang Ginoo wala nagtan-aw sa bilis imong kwarta nagtan-aw sa ang Ginoo nagtan-aw sa imo kung ang imong paghatag inubanan ba sa kasing-kasing mo na nga makita natong ang paghatag dili lang siya sa mga sa kwarta kung unsa may nadawat nimo kun dili sa kinasing-kasing gyud kay kung i-appreciate mo gud nimo gud no kung unsa ka gamay mong kwarta kung mag-tithes and offering ka dira gyud makita sa Ginoo dira ka panalanginan sa Ginoo samot na kung faithful gyud ka mohatag kay dira mo mapamagi gud makita sa Ginoo sa kinabuhi nga uy kani siya di ay kani nga tao kusog mohatag bisag lisod na yung kinabuhi niya bisag daghan na siya mga utang nagabag siyang bayronon pero mas gina-priority ganyan tithes and offering uy gabi nga tao bay nabilib ko ani bay ang Ginoo nabilib siya sa mga tao nga kusog mohatag in tithes and offering bisan galisod nila kinabuhi o kung mas the more ka mohatag yun mas palanginan ka sa Ginoo and mao ra tong maigsoon and thank you